50 up, Salcido 50 up selection na practice. After practice, snack. Damo nga salamat han sponsoran snack. Francisco Gira, Francisco War. Salamat boss, ano naman si Siring. Damo salamat, God bless boss han snack. Salamat. Adi yan mga players naton. Ano boss han masisiring? Salamat. Okay. Salamat, Boss Mark. Thank you. Adi namon. Ato na piliw kay nakadagit nan sito. Rimi Makasa. Hoy. Niyat ka mo. Thank you so much. Eric Lumagbas. Hindi mo sponsor pa premyo. Abangan nyo exhibition game Baras 40 up versus Salcido 50 up this coming Saging. Fiesta. Pagpawara ko ng iting. Fiesta Barangay Baras Giwan Eastern Samar exhibition game. Kadlawan April 20 after the mass. Ade namon tower Erin Sibilya. Bantayin pa na bantayin mo una. Ha, giban mga gibas ko. Pipes Abuda. Kuan. Balbada. Enriquez. Junior Enriquez. Sana bantayan mo? Sino? Calvadores. Sino pa? Santos. Boy Santos. Ano butoy? Costa. Acosta. Kabusura. Basura. Kabusura. Sa ini Erin Sibilya. Salcido asa nera sentro. Adi naman nera point guard. Kapro de Beronggoy. Adi asa ni namon sponsor. Damo salamat. April 26 exhibition game versus Iwan 50 up. Dito lang yan sa Salcido Barangay 6 covered court. Abangan nyo. Sponsor ang premyo Francisco Gira ngan Eric Lumagbas ngan Chris Abugaa. Shout out Chris Abugaa. Damang salamat. Kan Wilson Buko. Thank you so much sa pag-amot ng uniform. Shout out ang kang Kuya Ed TV. Eric Lumagbas. Adto pa Kap Chabit Kabugawan. Ano? House water. Thank you so much. Thank you for watching guys. Tapos ang practice.